अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, हम बहुत सी मरतबा बेतवज्जोही में, लापरवाही में और अनजाने में ऐसी बहुत सी बातें बोल दिया करते हैं जो हकीकतन कुफ्र हुआ करती हैं, और हम उन कुफरी बातों से अभी तक अनजान हैं। वो कुफरी बातें क्या हैं? तो नमाज से रिलेटेड बकी जाने वाली 50 कुफरी बातों को आइए मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। उनमें से पहली एक ये है कि अगर किसी शख्स ने यह कहा कि अल्लाह ने मेरा माल कम कर दिया है तो अब मैं भी अल्लाह के हक में कमी करूंगा और नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा कहना कुफ्र है। इसी तरीके से किसी शख्स से कहा गया कि तू नमाज पढ़ ले, उसने जवाब में कहा मैं पागल हूं जो नमाज पढ़ूं और अपने ऊपर कामों को बढ़ा लूं, तो ऐसा जवाब देना भी कुफ्र है। इसी तरीके से किसी शख्स ने कहा कि नमाज पढ़ लो, तो उसने जवाब दिया अक्लमंद को ऐसे काम नहीं करना चाहिए या अक्लमंदों को ऐसे कामों में नहीं पढ़ना चाहिए कि जिसको वो आखिर तक निभा ना सके, या ये कहा कि मेरे वास्ते और लोग कर लेते हैं, तो ये दोनों बातें भी कुफरी बातें हैं। इसी तरीके से किसी शख्स ने कहा नमाज पढ़ने से मुझे कोई रुतबा, कोई बुलंदी, कोई सरफराजी नहीं मिल जाती है, तो ऐसा कहना भी कुफ्र है। इसी तरीके से कोई शख्स ऐसा है कि जो सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़ता है और इसके अलावा नमाज नहीं पढ़ता है और कहता है बस इतनी ही नमाजें पढ़ना मेरे लिए काफ़ी है, यही बहुत काफ़ी है क्योंकि हर फ़र्ज नमाज 70 गुना है, तो ऐसा कहना भी कुफ्र है। इसी तरीके से पीर साहब से कहा गया कि नमाज पढ़ो, तो पीर साहब ने जवाब में कहा कि मेरे मुरीद नमाज पढ़ रहे हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी कलमे कुफ्र है। इसी तरीके से किसी शख्स से कहा गया कि नमाज पढ़ो, और उसने जवाब में कहा नमाज तो गरीबों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, तो ये भी कलमे कुफ्र है। इसी तरह से किसी से कहा गया कि नमाज पढ़ो, उसने जवाब में कहा कि अगर जन्नत में जाना होगा तो जन्नत में चले जाएंगे और अगर जहन्नम में जाना होगा तो जहन्नम में चले जाएंगे, नमाज से क्या होता है, तो ऐसा कहना भी कुफ्र है। इसी तरीके से किसी शख्स से कहा गया कि नमाज पढ़ो, उसने जवाब में कहा अल्लाह ने हमें क्या दिया है जो नमाज पढ़ें, तो ऐसा कहना भी कुफ्र है। इसी तरीके से नमाज के फ़र्ज होने का या उनकी रकातों की तादाद का कोई शख्स इनकार करता है या एतराज़ करता है, तो ये भी कुफ्र है। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने यह कहा कि हमसे तो क्रिश्चियन अच्छे हैं कि हफ्ते में एक ही मर्तबा इबादत करते हैं, एक ही मर्तबा वो अपने चर्च जाया करते हैं, और हमें तो रोज़ाना 5 बार नमाज पढ़ना पड़ती है, तो ये भी कलमे कुफ्र है। इसी तरीके से किसी शख्स ने कहा कि 1-2 नमाज होती तो बंदा पढ़ भी लेता, ये 5-5 वक्त की नमाजें कौन पढ़े, तो ये भी कलमे कुफ्र है। इसी तरीके से किसी शख्स ने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरे पीर साहब ने नमाजें बख्शवा दी हैं, तो ऐसा कहना भी कुफ्र है। इसी तरह से कोई शख्स ये कहे कि नमाज दिल की होती है, ज़ाहिरी नमाज में क्या रखा है, ये कहना भी कुफ्र है। इसी तरह कोई शख्स ये कहे कि हम फ़कीर लोग हैं, हम पर नमाज माफ़ है, तो ऐसा कहना भी कुफ्र है। इसी तरीके से कोई शख्स ये कहे कि ज़ाहिरी नमाज रोज़ा कुछ नहीं है, दिल पाक साफ़ होना चाहिए, तो ये भी कहना कुफ्र है। इसी तरीके से लोग हमारे लिए नमाज पढ़ लेते हैं, हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कहना भी क्या है, कुफ्र है, क्योंकि कहने वाले ने गोया के नमाज का मजाक उड़ाया है। इसी तरीके से सैयद साहब कहें कि मैं तो सैयद हूँ, नमाज वगैरह तो दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए है, तो ये भी कलमे कुफ्र है। इसी तरीके से अगर बाप वगैरह से नमाज पढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा मेरे लड़के पढ़ते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है, तो ये भी कलमे कुफ्र है। इसी तरीके से कि जिस शख्स ने कहा कि नमाज वही पढ़े कि जिसके बीवी बच्चे हों, तो ये भी कलमे कुफ्र है। इसी तरीके से कि जिस शख्स ने कहा कितनी ज़्यादा नमाजें हैं, मेरा दिल तो उकता गया है या मैं तंग आ चुका हूं, तो ऐसा कहना भी कुफ्र है, क्योंकि कहने वाले ने नमाज पर एतराज़ किया है, इसकी तौहीन की है। इसी तरीके से कोई शख्स थका हुआ था और नमाज का वक्त आ गया, तो उसने नमाज के बारे में कहा एक तो ये मुसीबत मेरी जान नहीं छोड़ती है, तो उसका ये कहना भी कुफ्र है। इसी तरीके से कोई शख्स ये कहे कि नमाज कोई कारोबार थोड़ी है, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, तो ऐसा कहना भी कुफ्र है। किसी शख्स ने दूसरे से नमाज पढ़ने को कहा और उसने जवाब में कहा कि नमाज से तिजारत में कोई नफ़ा नहीं होता है, तो ये भी कलमे
کفر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کہا کہ ایک مرتبہ نماز پڑھی تھی تو بکری مر گئی تھی، ایک مرتبہ نماز پڑھی تھی تو فلاں شخص مر گیا تھا، اب کچھ اور نہ ہو جائے، اب کوئی اور شخص نہ مر جائے، تو ایسا کہنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص یہ کہے کہ کتنا اچھا ہے وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ہے، تو یہ کہنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص یہ کہے کہ نماز نہ پڑھنا بہت اچھا ہے، تو ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص یہ کہے کہ نماز مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے، مجھے موافق نہیں بیٹھتی ہے، یا حلال مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے، یا نماز کو ایک طرف رکھو ہٹ جاؤ، تو یہ تینوں باتیں بھی کیا ہے؟ کفری باتیں ہیں، کلمات کفر ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص یہ کہے کہ ہم کو کلمہ، نماز، روزے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص یہ کہے کہ بہت نمازیں پڑھنی ہیں، کیا فائدہ ہوا ہے، تو یہ کہنا بھی کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص سے کہا گیا کہ نماز پڑھ، نماز پڑھنے سے تیری حاجتیں پوری ہوں گی، تیری ضرورتیں پوری ہوں گی، تیری دعائیں پوری ہوں گی، تو اس شخص نے جواب میں کہا بہت نمازیں پڑھی ہیں، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، اگر یہ قول نماز کی توہین، تحقیر کے طور پر کہا ہے یا طنز کے طور پر کہا ہے، تو ایسا کہنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی طرح سے جو شخص یہ کہے کہ میں صرف جنت میں داخل ہونے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہوں، اور اگر یہ نہ ہوتا تو میں اللہ کی عبادت نہ کرتا، تو ایسا کہنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی نیت سے کسی دوسرے کو سجدہ کرنا یہ کفر ہے، اور بت کو سجدہ کرنے والا کافر ہے۔ جو شخص شفا کی نیت سے، ٹھیک ہونے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص اسے جائز سمجھے تو وہ بھی کافر ہے۔ جو شخص کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 نمازوں کا حکم دیتا تو میں نماز نہ پڑھتا، تو ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے کسی عبادت کرنے والے سے کہا، نمازی آدمی سے کہا، ارے بھائی بس کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے آگے نکل جاؤ، یا ایسا کہا کہ بس کر، کہیں جنت سے آگے نہ گزر جانا، تو یہ کہنا بھی کفر ہے، کیونکہ اس نے عبادت کا مذاق اڑایا ہے۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر قبلے کے علاوہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یا بغیر طہارت کے، بغیر وضو و غسل کے نماز پڑھنا، یہ کفر ہے، جبکہ اسے جائز سمجھتا ہو یا پھر مذاق اڑاتے ہوئے ایسا کام کرے تو یہ کفر ہے۔ تو یہ نماز سے ریلیٹڈ کچھ کفری باتیں ہیں جو ہم انجانے میں بک دیا کرتے ہیں، تو تمام مسلمانوں کو ایسی کفری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان باتوں میں سے کوئی بات انجانے میں بھول کر کے، لاپرواہی میں، بے توجہی میں بول دیتا ہے اور اس کو علم نہیں کہ یہ کفری باتیں ہیں، تو ایسے شخص پر ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اور کلمہ شریف پڑھے۔ اور اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ یہ کفری باتیں ہیں، ان کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، پھر بھی ایسی باتیں بولتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ شخص توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، یعنی کہ کلمہ شریف پڑھے، اور اگر بیوی والا ہے تو تجدید نکاح کرے، یعنی کہ دوبارہ سے نکاح کرے۔ تو ہمیں صبح و شام توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسی کفری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔